mikudo weme njang yan to we johan ton we johan ton ta ton ko afo ton ko kun po kaka wai ko kun atontolo flan mi siga mondo Jesu Christi we ne fonson chiole me godo mondo ema o he agabo yi haruko we ne no Maria juro na wa bona juro na dualo ego we do na ndo he o ni dike mi ma o yi ma o mi ton ma o yi o to mi ton di mi je o to mi ton di bo je o to ye ton di mi je ma o mi ton di bo je ma o ye ton lo sude to gan we ne me mi siga moro Maria ma o ni mi siga moro Maria we de no yese mo ye wa ibo do na devile lo su poto bupo ye ko wala do khorupo me do ye nyo no de Jesu kudin jule na do tagbana ye ama we de e ba enu mo nkan ton mi siga moro Jesu wa bo aton gbe ton bo e me ko bebu Jesu de flen wa do hiya ye o fide ye ton alo eton te fide yen bapa fide e ya pado na do toledo ebe onyina do gba mi ton ya de sanele e do untun ene le poko abo do hiya ye wenu e do untun mo nkan ton le hiya ye godo e do e tuntun gbigbo e ton do yeji bo do na e do yene yi do mende ye ni yi mende ye na jo nyina do na tron ko na me mo nkan ton amo nendo ye ma jo na mende nyina do me mo nkan ton e na potote ne mi mo ko gbe mo nkan ton hogwe mo nkan ton yin hore we pacha pere nunu konton de ji mina ko yi we pura mo nukru je enela go wo yin te Jesu Christ de wa yi we me nte utu ewa Matthew si we ta eton tita afo eton korunkun opo Bible lo do na mi do Maria na diviro po bo ira yiro yin ko eton lo Jesu we na wule o me eton le gan son yira eton le me ebe do ne do Jesu wa ihun eme e ma do asun awe bona wa hu gan do ni wa wule me ton le gan son oyina do me din Jesu lo ni e wa zon lo kaka din bo kuku eton me do evo we de no e do evo e so do ko gbere foro o to jona ye na ye ma nyonu e wa ete e ko do mo e ba e do evo din e te otu e Jesu ene de ku bobio eyin didi ete to e fon son yome ne mi pon lomun lesin owe ta eton ene afo eton ko aton Bible lo do ho vi vede na mi to flen yero Jesu Christ lo eku na onyina do mi ton bo e fon etite son oku na ete na wewe mi ton na meni singando dios wete dodo no ne do Jesu Christ e chi yodo mewe be poto nyina to mi ton si a house amo de chi te son e fon son chi oleme e ba do esu nyina to mi ton si a ho bo e hofu mi ma so du nyina to si a hoba din we den Jesu Christ leko mon koton e fon son ku godo e te e wa bojo atime na gbetole e ju atime na gbetole do fon de mi fon son ku e ba e ne we yin odo hiya do gbeto de si nyina do e ko belole e wa zon nyina do lo tombo klitana bo ye dios me wiwe dodo no me pe gan bo nde ma gan jego ye yin me de sogbe titengbe to jiwe we sinu ko bo o blood pepe ma so tinto ye me din we de no e ba ye o wa zon mo nkoton be gbeto kun we de ge we na do ale hu ene to ya ehe o na Jesu e wa na hun le gan ayi hon lo ble buton we amone mi ka pon gbeto ne bi de ma ke alobo yi ne mi so pon susu gbetole ton to we nenu ye so mo do be ne me ne hun gan so wa gbe yan ja ne do ma o yen do ye ran do ni wa wazon wo de yin ma o na ina iku oku barabara mo nkan ton bon bo yin lo gbeto pa ari wese gbeto susu ma do nukun mo je nu me kaka ido ba mo nkan ton me amo Jesu lowo azon de wa bo wa kede di lengbo de do avosan to alenu koko me dai mo we Jesu yin a lengbo godo to de na san vora nyina do mi ton azon lo ni e wa dimbo fone bo ikuto me bo yi acheson okusi bo yi o akwangba son okusi bo yi nle po son okusi bo leko
bo fon wa ayi gbaji we pe na do le ko so yo to eton de e to zan azan kande to ayi gbaji we bo do hopo devi le po so dunu po epo ene lo godo we pe na do ye time na ye geze do ye ni yi ho de ka yin do mi yi mende mi na jo nyina do na e na ton so ko na ye mende mi makana jona nyina do eton na chi ko na ye ho gbe de tawe yin ne mi pon ho gbe vive ta oni we ne mi pon ho gbe ne ni do mi mo nu klu jego mi mo do idusro ho mo nko ton ayi ha mi ton na vo bodo aya jepo mi na to pe do han ji huye we popo nu gan popo me bo awon nu mi ton mana ku na mi nsin ga to jira won dagbe e tewe Jesu to di do na ye pon Jesu to di do na ye pon nye oku to li nyina do mi ton utu mo fon na do do na mi do mi yin dodo no kabina din mi le mi yi bo e jira won dagbe azon den wana mi lo mi yi bo e jira ne do mi yi mede mi na jonale na ina mo jonale ogbon ne do ye ton ye na jira won dagbe bo na tin me de Jesu wa be nyina do mi ton do de Jesu e de mi so nyina do me bo mi di osun dodo no do devile na ton bo na jira won dagbe mo nkoton me de pepe de se won dagbe mo nkoton to devile sinu me bo ke alo yi nyina do me mo nkoton ton le yin jijo na e amo to we nenu me de pepe de se oho mo nkoton so mo de devile jira won dagbe mo nkoton na ye me de ma ke alo bo yi won dagbe mo nkoton me de ma yi se to won dagbe jomi ton ene de ye do na ye lo me mo nkoton le po patapata etewe na ye ton nyina do eton na chi ko na ye e ba ido ni ye ku ira mi o me dandan ne do mi pon to flen etewe ache de na de nyina do son ko na gbetole menu ezena yezejona mede di na Jesu boyi dodo no le Jesu ze azon ene bo ze do alomi tome bodo mi ni ya azon mo nkoton boyi bo wa e ba ido ne yen ton bo ejira won dagbe na mede nton na do singai de nyina do eton son konewe do nu de no de nyina do selo Jesu ko zejona mi won dagbe holenga ton won dagbe jomi ton azon de Jesu wa oku ogbede Jesu no awuve Jesu ton oku Jesu ton fonson ku Jesu ton blebu ene lo we yiro do won dagbe jomi ton me de pepe de yeze won dagbe mo nkoton bo idona ne do me mo nkoton mayin won vino me mo nkoton na modo won dagbe nu de Jesu wa nu bodie oku de eku oku de nyendona ku we Jesu ku oku de nyendona ku we Jesu ku nendo Jesu eku oku de nyena ku e ba ido masodo tu klade vode bonya jene nye nendo Jesu ko ku oku de nyenya ku nendo Jesu eku boendo nyena do ti lesin tameja we eku do be nyema so nyena do no ne bo e tel to esusu gege gbetole ton ato jona nyena do bio etel tu etusu gege gbetole ton wato nu blado nyina do sin tame e ba ido wenda gbe de no de nyina do son kona melo me mon koton le ye ma pe he kabi ye pe he bo ye ma ke alo yi uwe zon bo ye poto nyina do no yin donc wo gbe ne lo yin ko gbe vive taunde ye do mede mi na jona me no nyina do na tron kone amo mede mi mana jona nyina do e ton na chi kona yi devile ton na singando jona mele po e ma e ba ido devile ton na singando jira wendagbe na gbe wendagbe wolengan ton lo na gbeto de gbetin to agbegbe lo jile po patapata di wedenu ye jira wendagbe mon koton na gbeto hetin ta agbegbe lo e ji patapata me adadele to ye me bona ke alo yi me de ke alo yi wendagbe mon koton le nyina do e ton yi ji jona e ne mele jiwe e ka gun wodo mo jona nyina do lo ye gbon devi lo le si wen dagbe de ye jira lo dali bodo mo jona nyina do e ba iro holo alo de je te ye ba iro ne mi jona mede e na yin ji jona amo ne mi ma jona mede nyina do to na chi kone devi le ne mede wa to sakla e ton do ya kaka bo devi le ma note bo jira wen dagbe mon ko ton na melo
ba do me mon ko to ma singa me mon ko to ma gan so nyina do to me mon ko to na kudo nyina do to me amo devil de yeton ye dra wen dagbe lo nugbo amo so ka ye me ise wen dagbe ho le gato ene lo le bo yi do ayi ha to me eji ogbena ye eji won le gana ye bo ye di osun dodo no me wiwi wala do po wo hofo egbedi etewe nya zon bo Jesu eto zizon mi do e ko ku godoma o ko ku eton si godori mi te bo yi ma Yesu te di lengbo to gbede Jesu Christ e dona devile mon koton gbe mon koton lo ou e dona Yesu gbe mon koton lo ou e din to Yesu me don se wolenga ho bo mo wolenga bo Dios dodo no e ba e do nyo achiri de nsinga do de gbeto nyina do no lopo so nyina do to me wa dodo me e ma ido dandan do Yesu me lono to so amon du no ene se gu to Jesu si yi no ene son Jesu si bon hedin singa zana menevo bon meloda mo wolenga bon eme azon de nya azon nyeton to egbeni azon de nya azon me mo wolenga de pepe toni e dona jira wendagbe ti jira lo me uwe nyina dona di deson kona melete e do na egbetole na yisegbon nendo mende matin bono jira welo to lo mun lesin weta o ne mi ze wo lo mun lesin weta o lo bo khia ganji mina monde do to flen ne e ma do mere hlan me lo ma gan tombo na do mi do yewe ho ne e ba do we po i mede na yibo na do mi je do yewe ho ye na to do e hlan we bo we da ye Jesu jan do devil e hlan e to ze gbigbo e ton do ye me we gbigbo e ne lo mewe ye singa gbon bo la singa do jira wenda gbe holenga ton na mele bo mele na ke alo yi bo na do mo holenga don me de pepe de ye le na jira wenda gbe lo na bo ye na ke alobo yi ye me ne le po ira mo holenga amone do devil je fire bo e ma pe go jira wenda gbe na mele do filo ye ma si me de to flenle ma singa mo nu kluje de gbeto do pona wa gbon do mo jona yan do mele e ma ga mo nu kluje me do la e la na me bo gbeto se we po do mi jan yi se nendo ye ma se etewe jan yi se don fi de nu pataki lo teni e ma yin do devil e zon trolo bo yele na idon bo na no jo nyina do na me e ma yin mo we Jesu ko jo nyina do na e bo ye do wenda gbe wolenga ton ye do nu anu mo nkoton de no susu nyina do se na me we de ye uwe Jesu ze bo jodo na ye e ba do nendo ye ti me azon de Jesu Christ lo wa na mende ke alo yi mo nkoton le yele na gan amo mende yin sakla e ton bodo gbe kabi mere do he omi onyon ndevo bo o de kabi o nu bibla kabi o senyin kabi azon gana chele wiwa nu ni na madu a o chele u mewe na gbon blanc ngado mo jona nyina do ton me mon koton le po ye na don do nyina do eton me enelo eyin nu pataki ta nbo lo polopo mi ton mi do na mo nu jego don egbedin etewe yin do taji bo mi do na tedego bo mi do na do hodego nu eyin nu bo taji bo mi do na tedego bla do hodego lo uwe yin te nawe mi singa ton bo na jira wendagbe ne lo ne ma jira na mele lo po gbeto le ton ma siga mo de se yin na do ton don nu de to pataki to hogbe mo nkan ton le me wo ni don do Joan sin we ta ton ko ne lo ne mi pon nu de do de me nu vive ta we azon mo nkan ton we Jesu Christ e jodo na mi wo e do mi yi bo jira wendagbe e do me de ke alo yi o ko de mi jira lo me lo le ye na yi me de ye wolenga abo me de ma yi mo e o enamo wedida jiwe we ton e be lo un egbe me de pepe de devile to wendagbe mo nkan ton jira na me de pepe de legbo to dodo no legbo to wiwe legbo to de se o Jesu Christ ton pipe ne do legbo to zero mo nkan ton bo jira na me de yin nyina do no de ne do nyina do no lo hwan yi ga eton na nyina do no mo nkan ton lo suna mo de se nyina do ton bona Dios meriwe dodo no kere de Jesu Christ eyin do mi gbo ma ya we de na mi to Korintin lesin owe aweto ta eton aton Bible lo do ho de na mi to file ete kado
Owe awetɔ Korintine lɛ tɔn ta etɔn atɔn. Afɔ etɔn fɔtɔnu kún awe. Ne mi tɛ bɛ sɔn fɔtɔnu kún awe. Mìíràn wɔ. Yɛrɛ ne mɛ de pe jakɔ Jesu Kristi toro le. Eno Dios nu dida yɔyɔ. Eno Dios nu dida yɔyɔ. Bɔn nu wo lɛ kpɔ dzoa yi. Nlɛ kpɔ di Yesu yɔyɔ di. Yɛrɛ yɛsɔ dɔ yɛtɛ. Bɔn nu mɔ nkɔtɔn lɛ kpɔ etɔsɔn dziwɛwe de. Dziwɛwe ne. De eze mi bo dɔ wɛ gbo na mi lɛ. Kpɔ Kristi kpɔ. Bo eze wɛ dɔ gbo mɔ nkɔtɔn. Si azɔn do alɔmɛ na mi. Bo dɔ mi lɛ ni dzra. Bible lɔ to di dɔ ami dɔ yɛtɛ. Yɛrɛ na dziwɛwe eti to Kristi mɛ. Bo to wɛ dɔ gbo xɛ ayi hɔn. Bo ma sɔto nue yi nyina do etɔn lɛ flim. Bo e wa ze azɔn mɔ nkɔtɔn. Wɛ dɔ gbo si azɔn mɔ nkɔtɔn. Ou eze jona mi. Bene dɔ mi to te bo to azɔn de wa egbe. Afɔ etɔn ko erɔ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. Eh bien, wɛ dɔ gbo si azɔn de Jésus Christ. Diwe ko wa. Hàn mi bon Jésus Christ dit. Wɛ dɔ gbo si azɔn ene lɔ. Uwe diwe ze mi dona. Jésus Christ ze na mi diye do. Mi lɛ mi ni yibo ijira. Ene wa yin wɛn dagbe de jira mi te. Bon ne dɔ mi to jira. Eta yi dɔ mi lɛ mi wula do Jésus Christ lɔ mɛ. Kabi Jésus Christ lɔ wula do mi mɛ. Boto jina do de sɔn kɔna mɛ lɛ. Were mi to wɛn dagbe lɔ jira wɛ. Nlɔ ni. E dɔ mɛ de mi na jona. Mi na do na tɔn sɔn kɔnɛ. Amɔ mɛ de mi ma na jona. Mi na do tɔn na tsi kɔnɛ. Ne mi kpɔn yina do. Nagbɛtɔ le wúlò de yina do sɔn kɔnɔ mɛ bɔn. Nagbɛtɔ le wúlò de yina do sɔn kɔnɔ mɛ bɔn. Ne mi hia owe Korintine lɛ tɔn awetɔ lɔ. Ta etɔn atɔn afɔ etɔn ko. Nde Bible lɔ ti mɛ lo fi le. Mɔdɔ e nana mi nuku mɔdze nu mɛ kpɛ de. Et donc nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. Afin ton korukulo polo edo ete. Ero mede matenyo nyanado. Mais mon coton yeyi do basi nyanado na miule mini singando Dios wete dodo jiwe weton. Eba ero mile di mi Dios dodo jiwe weton. Ne mi Dios dodo jiwe weton. Ne do jiwe yin dodo ron. Jesu yin dodo ron. Miule lo su de ke alobo yi azon de Jesu Christ wa bo mi wenda gbe enela odoko. Miule lo suga mi so nyete mi yin dodo ron. Minyi mekpipe minyi mekpe gan wlado po kakado yi nuene ma bio mi azone e ma bio mi sasahi hodene e ma bio mi tukla dene o de mi to magan de nyana do so ko apin pon gbede lai enelo e glowe dini do nyana do masigan di de se do pon de hi hodali bo bipu loko dona mi do ohunwe nye po mi po ne mi le mi te do mi aze hun mi tojo ne lo hun lo voso na mi ma so nga sen ma wo lo ba bo hun mi to ma so yi hun dagbere hun nyina do ton we o e so Jesu se hun o e hun de pe gan ta e di ogbo ho me vono de iro zanda yi amo gbole yele ma gan jo nyina do na me kaka doyi yele to li ogbo directly on de egbo na ku gbo si jona nyina do de na togun Israel ton da yi kwe do po jan we fodo. Àmọ́ Jésù si avɔ de wɔ san e san avɔ lɔ bo avɔ mɔ nkɔtɔn e do atsɛ kaka do yi mavɔ kaka yi ma do kpodo mɛ azɔn ene wɔ eze dzo na gbɛtɔ le egbe mi mɛ de ke alɔ yi azɔn mɔ nkɔtɔn lɛ e yi azɔn mɔ nkɔtɔn na mi bo do atsɛ hetɔn mi dzi dɔ mi ni yi bo dzra mɛ de kpekpe de se xɔ lɔ do mɔ e mɛ yin dɔ nyina se mɛ lɔ bo yi hi bo ze ayi ha hetɔn. Bo eze holo bo zinde me ehe o to si se me wede me la to si se bo se tenwi lewi le Jesu Christ e be nyina do logbon de wa be nyina do logbon de fopo nyina do logbon de so leko a ogbe de so ado me de se ne lepo bo ke alo yi
mais mon coton nyana dona tron connaît bo suna dios me wiwe amo mede ka se ko mon coton so mode yelane kere di de devile elado so mode yelane ne melo ma ke aloyi nyana do me mon coton na chi connaît bon me mon coton vivonu ena bio mion zo ma chime don to cleume to wefo enelo de jinja do hodo no cleume nu de egbedin temitina mo we Jesu sin oku bodo fonson ku etongodo etewe ezomi edomi ni yi mere mi na jo nyina dona inji jone amo me ne mi ma jona mere nyina do mana inji jona me mon koto egbedin to ku enele siseme do kporo mi to mi do na nyu ewe we po bo yina do se mere do modo dandan nde we izera melo we po na do yin we do to mere ton ohun de we yi so melo si we po si ga do na mere vo ni ma yi we de so mere si ma ga do na mere vo we de te we gbeto le yi egbe poto jijira do ne do we de ye yi poto jijira lo Jesu de we ye yi we dagbe lo so me de ye jira we dagbe mo nko ton na le ye me po na o gan so nyana do me di we alopa de te ye yi mo jira bo gbeto de se we ne le kaka je gbe ye me po ye to eteyin ye me po poto nyana do no yin ye me poto tapo no yin ye me poto lele no yin we alopa de te we ye se ko alopa de te we ye jira na ye o ho mo nko ton mi ni din do na bo gbeje pon bo ne do Jesu wodo me yi me de mi na jo nyana do na inji jone amo me de mi na he nyana do etongo nyana do me mo nko tonton era chi kore etayete eba edo ho de Jesu do de se nyana do si ho si azon de Jesu wa eze ne lobi boze kere di onwede boze jona mi ule bodo mi ni ibo ido me de pepe de do mi to nwenda gbe do nwenda gbe ne lo edona zombo me de se lo na mo de se nyana do ton bona di osun me wiwe bona di osun to dono amo nwe alopa de teto egbeto le teto egbe bo gbeto de sele ye ma di osun do dono bo egbe poto nyina dono yin bo poto a o fie sa do polo me na nyina do kaka je egbe mi ni gba mi de le me pon bo pon siso do nu de do mi te ma o ton u do mi te a kabili le mi to titi we mi to di dona mele to gbelo me mi di kena nu de domite ni yin nde toson jiwe wede ni manye onu de mi u le lo so mi zi a onu mi ton kabili le mi ton bodo to le blo azon de Jesu son de ville we do ye ni yi mede ye na jo nyina dona tron kona yi na ye no jo nyina dona meregbon azon de Jesu Christ wa lo ye na zebula time pipe tona mele ni yezi azon lo bo time pipe tona mele me de pepe de se na mo holenga ideme e na mo gbe ideme amoto were no ye le gira wen mon koton godo me de ma ke aloyi me mon koton e na don me mon koton e na don ne me de pepe do mi to agun me bai we gban we kande we fode lo so we te bai to agun me to egbe bo egbe kenu bo do mi lo mi yin dodo no eba ido nwe de ese lo nwe pipe lo ese amone melo ba ihwe mo nko ton to agunme gbonodo nyina do no emi eba ido me de pe hele ye ma do nwe dagbe bo jira ne kabi ye jira nwe dagbe lo ne bo esin an ihabo mayi ne mi ka pon egbe agunga susu le gbo to susu me susu uwezi alodo akono mi le nyina do no emi chocho eba ido me do mi nyina do no chocho non de do ete harwo Satan si via imi chocho Satan si via imi chocho meredo nyina dono emi chocho lo eso di do ete mina bio mio menjura bio chocho na mi pon nu mon koto e ma o asuka e ma nya asuka sin nde ne nyina dono emi medede non le do were mi do nyina dono emi be mi to mi de zegweto diwe be sinu konen enelo to li vive tawe into diwe be sinu kon do Jesu wa zona gbeto le ni to mo de se nyina do we Jesu ku na nyina do mi to ni do yin di de se bo ye na yiro mi do dodo no we azo ne be Jesu wa ya kabi ma wa egbedin ne mele jeklo gboro okuno
jale jona mi le mi we so yina do mi ton ohun to de salo ni sa bo le una mi ni le mi we ni le ali do mi ton we ni wale we de me mon ko gbeto le tite gbeboto modo do Jesu we de wa so fo e wa ti adusi pe oto e tonton nei do mau de oto daholo ese nu de do gbeto le teto aigbaji jona nyina do de gbeto le bio eno wa tete bi so alo ovie ton Jesu bodo to se hoklo hore do gbeto le te ye to jona nyina do bio ye di do ami di no ma jona ye do gbon yin ko ye Jesu Christ ton lo dali be de aya igbaji da ya ma e wa zon de be ai no igbaji mo fulupo mo leko but Jesu na Jesu to we na Jesu na level na do oto bo pombo don lo wen yima nyina do eton bebe awu fie sade moto nyina do eton mele alo che di eton adaja che me di ebe oto azon gbede ye oto adonami on se ton na gbeto e kaka bo wa azon lo bo fo bo Joan sin we ta eton foton ko ene afo eton ban nsodo do evo to we ne no me baba e me lalo endo na we ne bo ete o tu egbeto mon ko ton le bo evo di ado we ne no me de to modo di bo jona nyina do bi o ran mi din lo le yele ma se ne lo kabi me de ma tin to igbaji lo bo titin me na ye we ene lo e so ji we to te no pere we bo ma do vai hon lo e do mi na e na no te pere na ete na gbeto susu gege yeni singando se wenda gbe mon ko ton na were yira jazize ye bio mio megbe to azan godo ton we ye ma do we jiwe do jiwe o kano o jiro je de jiwe na gbeto le bo ma odo vai hon lo uwe yin do e na ye jiro je susu na ye ndo ba ite ye ni singando se wenda gbe na mi pon to no wa si wenu lo su mo we jiwe we e na jiro je de te we jiwe ka na to we ne nu e do na no ani basi otoji un da oropo to mina yi osin bodo vai hon sudo e tewe so jiwe ka janye osin do vai hon sudo do we nenu to li nyina do gbeto le ton esupo to li gbeto le ye to nu kon yi to nyina do me kaka bo jiwe lo su eso avene na gbeto de so dado aigbaji lo wutu na to we nenu we no ato otoji hun ene gba na singa e singa do ayin hun le gan hun na gbeto le be gbeto le ye yi nukun dagbede to pon o ye ma yi nukun dagbede to pon ne ye lo pon dawe lulu no egbe nukun pe vie ton le go egbe vie ton le do azon me egbe nu lelele wa na vie ton egbe nukun pe to wen do ton go wa do dino jikun le na jakaga bo na si o gbe lo o I didn't know about nan room meleblo I do I think boto nu kan me boto zizde boto ne ko boto mo e mesusu vleko chankopo yena zebra to ko alopalopa le done mo do kulo e mi ule lo su egbe were mi ze azonte wa mi le te egbe mi le su hun le gan hun lo u kon e mi te ma Jesu lo yin hun le gan sin hun lo di mi le to yi boto pipla me ahun lo jan sumo mi abiye me wo yin wen dagbe hede mi to jijira me de pepe de se gbe le bo wa hun le gan ton lo kon ye me pona gan don do poro ko mi ton mi ni monukun je me pipe do Jesu do na devile tutu gbugbo e ton do ji podo eya me yi me ne pepe de mi na jona nyina do ran ji jona e me ne pepe de si nyina do mi na he do nyina do ton na hin do te e do mi hla na mi to jira won da gbe ko le gan ton e bo me ne pepe de se won da gbe ko le gan ton lo ne won yi ha e ton na me mon ko ton nyina do na tro ko ne bo na di osun dodo no me wiwe me pe gan wala dokpo bohofo no wa si wenu so mo de ezan ko susu na singa do gba o toji un monko ton gbeto plapa de igba loji ni so mo de gba wolengan si hun na yi mi mo de lo ka yi mo gbeto ne bi e me Noah po asiye po vie ton aton le ati o vie ton si asi aton le e ba do gbeto ti aton we bi e me ne mi pon etewe yin nde bio o akilome o gan to we nenu
mais si gamo do kan lewe gbeto le so mo de jiwewe eze tito holenga tonda ina ye gbeto le gbe holenga si hun me bibio gbeto le gbe do mi ma bio holenga si hun mo nko ton me amo Noah bodo asiye po Noah si via ton le bodo asiye ton le po e ba ye me tian ton gbeto tian ton e bio aki da ho mo nko ton me aki da ho mo nko ton gbeto tian ton e bio me but we nenu somo de gbeto le ye ma ke alogo yi ko mo nko ton minyon ne ka ke alogo yi ko mo nko ton le a o kanlin wiwe po kanlin mawe le po ye le ye ke alo yi bo yi ko mo nko ton mo ye mi awi asude aside ebio o aki mo nko ton me ne mi pon o kanlin le ye jo holo ta o ma amo ye le yi egbedin ete tu egbe ete ezon gbeto le ma yi we lenu do ye mo do ho de mi nyu nu nyu mi ton eko ze menungo eko ze nu nyu de yin holenga ton lo eko ze ego amo kanlin le ye le jo holo ye bio toji hun lo me podo awu bi popo gona no we po ono apo hwen do ton po ne mi pon ndo pulo e to jijo egbe kede dide jigwe we ze osin bodo vai won sudo to so e wai kede dide jigwe ze osin bodo vai won sudo na nyina do ton to so e wai azan godo ton e lebe no po de jigwe we jan zan di e ma so yin osin gba amo e tebe omiyan e jan zan di où elles ont droit de mi do din ne mi po awutu de bi o to me we ro coronavirus avase ne yen pon nu jijo mo nkan ton no iro re te avase titan où eyin avase titan où eyin eze mele po ho ye me podo ko awutu mo nkan ton de bi o ho me jiwe o za awutu mo nkan ton bodo ko mele podo ko bodo de mele son nu iwa iton le kon na tingado na ye vivo na ye ni tingado se mwenda gbe mi ma di malendo awuto mo koton wa boja wo mi blo o de wa gon ne do mi teto bo se mwenda gbe won le ganton mi ma ku gbon awuto he o dali pali me de pepe de teto bo yi mwenda gbe won le ganton e ma ku gbon awuto he dali ne jiwe we na mi jro je esi awuto he wa na do singa hebu na singa do na o wenu do betale mi do wenu gbere na ye fun afun ye non bewe zumbo ya zon eton me ye non fon zanfo bodro yi azon eton me bo kanon le ko to zan ho me bo sondu o wa ho wa o fie satan kere dide o som sin o wedo som 127 ye non na jiwe ma gba ho de me de gba ho le wa son tata ne do hun le gan mi ton e me ndo jiwe we lo su e gba hun le gan mi ton nu e mi wa le po o vo we nu de mi wa le po inu tata où elles ont egbe etewe ni nu de ni pataki Jesu Kristi bodo to etan po ho me yin yo etan supo bo won yin da ho de yedo ezombo yesinga dike so mo de mi no alo de yedo corona nu do po de gbetole no pondin ye se nu kun etan do fi ro poge gbetole bayi awuto mo ko be bi oto me gbetole bayi enelo ne do etan gbetole bayi ndo nde jawa jiwe na zambo do wa zo etan nada Jesu lo suna ku dai men de jan jiwe lo suzan me beto de jan wa ezan e ba do nado ma uni singa do na mi le vivo juro je da gbede na mi ni do no kwe mi ton legbe na mi ni do se o ho ho lenga ton bonamo kan to so nyina do me où elles ont jiwe de juro je awuto mo nkan ton nu mi mo yen ton ni e singa gon mi le ton mayin amo nu mi mo yen ton ni coronavirus wa do mi mo do tan gbere dai ne ye jando ye ho na mi dai mo do vivo amo coronavirus wa na singa do na mi vivo na mi singa do si an bo vodo ko mi ton gbe poto renu mi ton po bo se wen da gbe won le ganton bo mo juro je bo hun bible lo bo gbeje we fo le do poropo de me Jesu eku na gbeto de nto ai home le po ye ni singa do dio sun to do no we amo so mo de eku mo gbeto le gbeku eton dai gbeto le gbe azon mo nkan ton wa bo di we po Jesu na le ko wa mo na do abe me le so ya soro me e mo do miniso na jomio de voye do gbeto le makaron do tan otu ezi awutu do po wa na do buran mele na do don mele bio home na ye singa do ya bible
na ye singando se ye ho somo dia mi sale te da me ma ye ho se àwọn jiro je lo wa gan iwe me do se ma wo lo pe ton buena ji kun gana me un vemi na todo me to sun po nyonu po de na to wen da gbe ese dogbon he o dali ni joa iha ton titi do bo ki alo ye nu de bible lo di do ne ma monu kun je ko lo go ganji ye ni te kan bo kan bi obo ye ni do ko bo kan bi obo Jésus Christ go do wen mon ko ton bo jodo e do devil ni wa ete ye ni yi me de na Jonah ina nti Jonah me mon ko ton me de ton e ba kan Jonah nyina do ton na chi kone ni nyina do ka to e ka chi kone we but Jésus Christ le ko wa anyo ro bi bi o mi o me ni mawo ma di ke bo na yin mo na we wo eso we de na to ko to ho ese ye ra we re mi se gbe ton mi ma sian e ha mi ton blo were mi to gbe mo nkan ton se mi ma sian e ha mi ton blo gande i we ni na we gbe to nyina do no do po no ba igbon bo do yin dodo no enelo yeze achiri enelo bo zena devile yeze achiri enelo na mewiwe dodo no le do ye ni yi gbelo blebu me bo ijra me de pepe de na ke alo yi ho mo nkan ton me mo nkan ton na mo lenga mi di ke na mi me po mi ni do ale da hwe so mo de mi ma do wende dai ne mi te bi ogbe to azon mi to mele da ye ma na mi gbe na mi ni singa do ai se ma oho amodi di we lo so do alo te na azon le po bo na mi jro je na mi singa do se ma oho e na mi jro je na mi singa do ma oho to kanji we a kabi gon alopa le po me mi di ke na he oni nya le da ho na nye bodo mi me popo eyan mi wa nu kaka Jesu do na do poropo mi ton we de mi se ho ele mi di ke na ni mo tenda ho to ai ha mi ton me Jesu Christ eku toli nyina do mi ton le popo pata wutu bo e fonso chi ole me bodo do ete mi yin dodo no ne do Jesu ku bo e ma fonso chi ole me dai ete e ba do nyina do mi po nyina do no yin amo ne do Jesu fonso chi ole me bo yen wa chi te gbe bodo yin nyina do no e ba do ma yon dagbe no emi atechito nla ohun Jesu ton we mi agojedo Kristo we nso yin to we nenu mi ma di ke na yen po mi ni yin mo blo mi ni se hwe na kogona me ho ti we ton ni si an do ai ka yen po mi po ton me mi di ke dogbon wen dagbe e de se mi te dali mi ni singa yin me de bo mo gan do la mi ton me mi ni singa yin me de bo mo nukundi do bo na nyodo o tende tin bo Jesu yi bo na jirado to lo me bo we de jira temelo do fo o di bla fo zande din na leko dine do ye ma wuli awu bo yi hwe bo nyina do tron kona we kere ri de Jesu do na devile ye ni yi bo jira wenda gbe mon ko ton na nyina do ni do tonson kona ni ye ma ke alo bo yi wenda gbe he e ba do nyina do to na chi kona we ni nyina do to ka chi kona we Jesu wa ma gan hodo e Jesu wa ma gan hodo e ni Jesu wa ma gan hodo e ngadi do mion wo amaka ni agon lon amaga gon mion me amo ma ona dan jo mion we de we tondo jiwe ena wiwe ai hatui bo Yesu anake alo wi mi wanu no vi mi ton gracie dosu uwe to ye ho e ma neindo mi monde de me boy ma sogbe kabi mi monde de me kabi we na mi cambio kabi mi juro na nyo de iron ba igbon trilele na sigando Dios dodo no me wiwe lo ma wo de ye na so kan me wu gamo buena pe de bo mi na si bo le don mi ton na mo ayaje ale don mi ton na mo vivo ndido ne me yoro to aloka eji plus 229 64 17 33 87 ma va godo plus 229 64 17 33 87 aloka chene me mina yoro mi to flen ka me mina kan we ram to WhatsApp cheji gan go de pepe me ne mo o wen mi ton lo nhia na mi blondo me wa no Jesu do na ro pro mi ton eso i were nu